पड़ला तमे आइसक्रीम खाइছো हां तमे देखला तो केमिति कोन एमिति त्रिभुज टाइप रो आइसक्रीम खाइছো अच्छा तम घरे अलमारी अछि ଅଛି ନା ସେଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଲମ୍ବା ଆୟତାକାର ବୁଝିଲ अच्छा तो एही କିଛି आकृति ଅଛି ଆମେ ସେ आकृति ଯାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଏ ସବୁ कोन कोन ଯେମିତି କି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ कोन सिलिंडर सिलिंडर तमे कोठे ଦେଖିଛ କହିପାରିବ तम घरे कोउथे रोषेई हुए गैस रे रोषेई हुए अच्छा से गैस रे ଗୋଟେ सिलिंडर ଥାଏ रेड कलर ଥାଏ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଏଟା ହଉଛି कोन ସେଇ गैस सिलिंडर ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା कोन सिलिंडर हां अच्छा एटा हଉଛି कोन पंचभुज एटा हଉଛି कोन एटा हଉଛି कोन कोन ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଛ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହଉଛି ଗୋଟେ କୋନ ଟାଇପ ର ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହଁ କୋନ ବନେଇ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି କୋନ ବନେଇ ହେଲା अच्छा एटा हଉଛି एटा तमे कोन कहबा प्रिजियम बोली कहबा ଆମେ कोन कहबा एटा प्रिजियम तमे माने प्रिजियम कहले बुझିପାରିबନି एटा कोन भଳି देखा ଯାଉଛି ଆମକୁ तमे केबे घर देखिଛ घर एमिति ଥାଏ ନା नाही एमिति ଥାଏ घर तो एटा हଉଛି कोन हमर घर कोन एटा घर अच्छा एटा ଗୋଟେ कोन बॉल तमे माने समस्त बॉल खेलଛ खेलଛ समस्त समस्त घरे बॉल अछि अछि एटा हଉଛି कोन बॉल वृत्त वृत्त ଆମେ कोन कहबा